Sabi mo kay Papa, happy birthday. Happy birthday, Papa. I love you. Ow. Monmon, sabi mo kay Papa, happy birthday, dali. Dali, kanta ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Papa. Ilan taon ka na, Mon? Ilan taon na si Monmon? Dali. Tingin ko nga, wow, tingin na siya. Galing naman. Ang pogi naman, Monmon. Ikaw, Kuya Gab, ilan taon ka na? 7. Anong grade ka na pagpasok mo school year? Grade 2. Grade 2 na ikaw? Monmon, sama ka sa amin? Sama ka? Ha? Tama ka? Sama ka ba? Ano yan? Wow, ang dami niya na. Pengi ako. Ikaw dyan, Paul. Ano sabihin mo kay Papa? Ano sabihin mo kay Papa? Hi ka kay Papa, dali. Sabi mo, hi. Kanta mo si Papa, dali. Happy birthday. Happy birthday, Papa. Papa. Oh. Sige, nare-record natin. Ikaw dyan, Paul. Happy birthday tayo. Dyan, Paul. Dali, kanta happy birthday kay Papa. Cute ba yan? Dyan, Paul. Ano ba yan? Teddy bear.